Da li ste se ikada zapitali zašto hiljade ljudi u ovom trenutku pretražuje praznik koji je vekovima bio strogo čuvana tajna i koji je u potpunosti izbrisan iz crkvenog kalendara? Danas je 11. avgust, datum koji krije jednu od najvećih misterija hrišćanskog sveta. Dok većina pravoslavnih vernika čeka zimu i proleće kako bi obeležila spomen na svetitelja koji je promenio istoriju čovečanstva, mali broj posvećenih zna šta se zapravo događa na današnji dan. Šta se zaista krije iza ovog zaboravljenog praznika i zašto se o ovome vekovima glasno ćutalo. Ovo je najčudniji praznik za koji verovatno nikada niste čuli. I zašto ga je carica ukinula, a patrijarh vratio tek 2004. godine. Ostanite sa nama do kraja videa jer ono što sledi u nastavku potpuno potresa sve što ste mislili da znate o običajima, verovanjima i duhovnoj zaštiti vašeg doma. Ako želite da privučete mir, blagostanje, novac, ne propustite blagoslov koji se deli samo jednom u godini. Lajkujte video i napišite u komentarima kome je danas potrebna pomoć i podelite ovaj video sa svima do kojih vam je stalo kako bi i oni znali šta valja uraditi. Mislili ste da je Nikoldan samo zimi? E pa prevarili ste se. Da li ste znali da Sveti Nikola, zaštitnik putnika, mornara i sve dece na svetu, ima svoj rođendan koji se slavi u sred leta? Dok cijela Srbija, Rusija i pravoslavni svet slave Nikoldane 19. decembra i 22. maja, postoji jedan datum koji su carice zabranjivale, crkva zaboravila, a onda se desilo nešto neverovatno 2004. godine. Ovaj praznik je toliko redak da ga osim Ruske crkve nijedna druga pomesna crkva na svetu ne slavi na ovaj način. U nastavku ćemo vam otkriti koje su to 3 stvari koje morate uraditi na današnji dan kako biste privukli blagoslov, mir, zdravlje i novac za celu godinu, ali i jednu smrtonosnu zabranu koja može da vam donese nesreću ako je prekršite. Kao što znate, danas je 11. avgust 2026. godine. Ono što većina ljudi ne zna jeste da je danas po julijanskom kalendaru koji koristi i Ruska pravoslavna crkva 29. jul i da je to dan kada se slavi rođenje Svetog Nikole Čudotvorca. Nema greške, dok većina nas čeka zimski Nikoldan koji se slavi 19. decembra kao dan njegove smrti, a potom je letnji 22. maja kada su prenete njegove mošti u Bari. Postoji i treći, najtajanstveniji Nikoldan. I to ne bilo kakav. Ovo je praznik koji u crkvenom kalendaru toliko redak da ga dele samo rođenje Hristovo, rođenje Bogorodice i rođenje Jovana Krstitelja. Zamislite tu čast. Samo 4 praznika u celoj godini slave rođendan, a Sveti Nikola je među njima. Rođenje Svetog Nikole nije praznik koji je oduvek bio na svom mestu. Njegova istorija je burnija od bilo koje dramske serije. Praznik je u Rusiju došao sa pokrštavanjem još u 10. veku i ostao vekovima, a onda je u 18. veku došla Katarina Velika, carica koja je vladala Ruskim carstvom od 1762. do 1796. godine. Ona je započela ogromne crkvene reforme sa ciljem da crkveni kalendar uskladi sa grčkim. Da bismo u potpunosti razumeli dubinu ovog praznika, moramo se vratiti u drugu polovinu 3. veka, tačnije oko 270. godine nove ere, u drevni grad Patari u oblasti Likija u Maloj Aziji, na području današnje Turske. Tamo su živjeli pobožni i imućni supružnici Teofan i Nona. Godinama su bili bez dece, provodeći noći u suzama i usrdnim molitvama, zavetovavši se Bogu da će, ako im podari čedo, taj život u potpunosti posvetiti nebeskoj službi.
Njihova molitva je uslišena i rođen je dečak kom su dali ime Nikolaj. Već od samog trenutka njegovog dolaska na svet zabeležena su svedočanstva o čudima koja su zaprepastila savremenike. Predanje prenosi da je njegova majka Nona odmah nakon porođaja doživjela potpuno isceljenje od teške i dugotrajne bolesti, što je u celoj oblasti protumačeno kao znak posebne Božje milosti. Još šokantniji detalj sačuvan u žitijima svetitelja govori o čudu tokom samog čina krštenja. Novorođeno dete je prema predanju potpuno samo stajalo na svojim nogama u krstionici čitava 3 sata, odajući na taj način počast Svetoj Trojici. Čak su i njegove navike uzdržavanja bile neverovatne za odojče. Svedoci su tvrdili da je sredom i petkom sisao majčino mleko samo jednom dnevno, i to tek nakon što bi njegovi roditelji završili večernje molitve. Ovo najavljuje impresivan duhovni put mladog Nikole koji se od malih nogu izdvajao iz svoje generacije. Dok su se njegovi vršnjaci predavali praznim zabavama i svetovnim razonodama, on je izbjegavao nepotrebne razgovore, provodeći sate u hramu i proučavajući Sveto pismo pod duhovnim rukovodstvom svog strica, koji je bio episkop Patarski. Videvši njegovu zrelost i plemenu veru, stric ga je prvo rukopoložio za čteca, a potom ga uzdigao u čin sveštenika. Nakon što su mu roditelji preminuli, Nikola je nasledio ogromno bogatstvo. Međutim, umjesto da živi u raskoši, doneo je odluku koja će promeniti živote mnogih. Celokupno imanje podelio je siromašnima, udovicama i siročadima, trudeći se da svako dobro delo učini u potpunoj tajnosti. Najpoznatija priča iz tog perioda govori o siromašnom plemiću koji je zbog potpunog bankrota došao na ivicu očajanja, planirajući da svoje 3 ćerke gurne u greh kako bi preživele. Saznavši za to, Nikola je pod okriljem noći, ne želeći da iko sazna koji je dobrotvor, kroz prozor ubacio vreću zlata. Otac je ujutro pronašao zlato i pošteno udao najstariju ćerku. Nikola je uskoro ponovio isti čin i za drugu ćerku. Radoznali zahvalni otac odlučio je da dežura kako bi otkrio ko je njihov spasitelj. Kada je Nikola 3. put ubacio vreću sa zlatom za najmlađu ćerku, otac ga je stigao, pao na kolena i sa suzama mu se zahvaljivao, ali ga je svetitelj zakleo da dok je on živ, nikome ne otkriva njegovu tajnu. Ovi tajni darovi postali su osnova za mnoge kasnije običaje deljenja poklona. Iako je razmišljao o tome da se potpuno povuče u pustinju i posveti monaškom životu u samoći, tokom jedne duboke molitve čuo je glas koji mu je poručio da njegov poziv nije u bekstvu od sveta, već u službi narodu. Otišao je u grad Miru, u Liki. U to vreme tamošnji episkopi su se okupili da izaberu novog arhijereja, ali nisu mogli da se dogovore. Posle usrdne molitve najstarije među njima u viziji je rečeno da sačekaju na vratima crkve i da će onaj koji prvi uđe ujutru na molitvu biti Božji izabranik, a ime će mu biti Nikolaj. Mladi sveštenik Nikola je prvi put stigao u hram na jutrenje, te je tako, mimo svih ljudskih kalkulacija, izabran za arhijepiskopa Mirilijskog. Njegova arhipastirska služba bila je ispunjena neustrašivom borbom za pravdu i zaštitu nejakih. Jedan od najpoznatijih događaja odigrao se kada je sprečio pogubljenje 3 nevin osuđenih građana. Saznavši da je korumpirani vlastodržac osudio nevine ljude na smrt prekim sudom, Nikola je otrčao na gubilište u posljednjem trenutku, istrgao mač iz ruku dželata i javno razotkrio nepravdu, spasivši im živote.
Isto tako svedočanstva govore o tome kako je spasavao mornare na uzburkanom moru, dok je putovao za Jerusalim. Izbila je strašna oluja koja je pretila da potopi brod, ali je svetitelj svojom molitvom ukrotio talase i vetar, pa čak i vaskrsao jednog mornara koji je pao sa jarbola. Zbog toga do današnjeg dana mornari, brodari, vozači i svi putnici smatraju svojim nerazdvojnim zaštitnikom. Zašto je Isus Hristos zajedno sa presvetom Bogorodicom i Jovanom Krstiteljem dao poseban status ovom svetitelju u crkvenom kalendaru? Kako ističe starešina misionarskog odeljenja Pesočanske eparhije, sveštenik Vladislav, u pravoslavnoj tradiciji postoje samo 3 ličnosti čije se rođenje liturgijski proslavlja: Gospod Isus Hristos, presveta Bogorodica i sveti Jovan Krstitelj. Međutim, usled neizmerne ljubavi naroda, sveti Nikola Čudotvorac postao je jedini svetitelj mimo ovih nebeskih ličnosti, čiji se dan rođenja također počeo praznovati u pojedinim mesnim crkvama. Slične reči uputio je i jeromonah Makarije Markiš, predsjednik odeljenja za odnose crkve sa društvom i medijima Ivansko-Voznesenske eparhije, koji za medije objašnjava da empirijska činjenica o svetiteljevoj samopožrtvovanosti i odazivanju na svaku molitvu čini da on u svesti vernika postaje sam nosilac osnovnog principa hrišćanstva, delatne ljubavi prema bližnjem. Makarije podsjeća da su velika imena poput Atanasija Velikog ili Vasilija Velikog ostavila nemerljiv teološki trag, ali da crkava posvećenih njima ima srazmerno malo, dok ne postoji selo niti grad gde ne sija bar jedan hram posvećen Nikoli Čudotvorcu. Kako se dogodilo da se praznik rođenja svetog Nikole, ustanovljen još u 10. veku u Vizantiji i prihvaćen u drevnoj Rusiji od vremena njenog krštenja, iznenada ugasi? Istorijski izvori iz 12. i 13. veka potvrđuju da je u predmongolskom periodu ovaj dan spominjan u liturgijskim knjigama kao jesenji praznik zahvalnosti za plodove i zaštitu useva. Međutim, tokom 18. veka, za vreme obimnih crkvenih reformi koje je sprovodila imperatorka Katarina II, ovaj praznik je zvanično izbrisan iz službenih kalendara. Potencijalni razlozi za ovakav potez leže u želji tadašnjih vlasti i crkvenih reformatora da se ujednači liturgijski poredak i ruski kalendar u potpunosti uskladi sa grčkim štampanim minejima, u kojima se ovaj datum nije nalazio. Praznik je decenijama ostao očuvan jedino u tajnosti, unutar zajednica staroveraca i u pojedinim lokalnim eparhijama koje nisu želele da se odreknu vekovne tradicije. Tek na samom početku 21. veka, tačnije 2004. godine, blagoslovom njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Aleksija II, ovaj praznik je zvanično vraćen u kalendar Ruske pravoslavne crkve. Odluka je doneta na osnovu obimnih arhivskih istraživanja liturgijskih tekstova iz perioda od 15. do 17. veka i na insistiranje brojnih vernika. Zanimljivo je međutim napomenuti da se sve do danas rođenje svetog Nikole 11. avgusta ne nalazi u zvaničnim kalendarima drugih pomesnih pravoslavnih crkava, mada ga narod širom hrišćanskog sveta poštuje nezvanično. Jedan od razloga što je ovaj praznik i u samom narodu ostao manje primećen u odnosu na zimski Nikoldan, koji se slavi 19. decembra, na dan svetiteljeve smrti, i letnji Nikoldan 22. maja, na dan prenosa njegovih moštiju iz Mire u italijanski grad Bari 1087. godine, jeste i blizina Velikog Gospojinskog posta, koji počinje samo 3 dana kasnije,
14. avgusta. Uoči ovog Na sam dan 11. avgusta crkvena učenja i narodna verovanja jasno definišu šta treba uraditi, a čega se strogo uzdržavati. Sveštenstvo naglašava da je najvažnije prisustvovati prazničnoj liturgiji u hramu, pričestiti se i pročitati akatist Svetom Nikoli. U hramovima se služi svečano bdenije. Običaji nalažu da se na današnji dan čine dela milosrđa, dati milostinju onima koji nemaju, posetiti bolesne, pomiriti se sa onima sa kojima ste u zavadi i podeliti hranu sa siromašnima. Priređuje se skromna porodična trpeza na kojoj se služe posna, ali zasita jela poput pita, kaša, povrća, meda i orašastih plodova, dok je riba dozvoljena ukoliko praznik ne pada u strogi posni dan. Najvažnije je da se ovaj dan ne pretvori u bučnu i raskošnu gozbu, već da zadrži svoj duhovni karakter. Kada je reč o zabranama, crkvena tradicija i narodna verovanja su izuzetno strogi. Na današnji dan nikako ne sme da se svađa, ne smeju da se izgovaraju ružne reči, ne sme da se psuje, da se zavađa ili ispoljava razdražljivost. Zabranjeno je odbiti pomoć onome koji je od vas zatraži. Pravoslavna crkva posebno naglašava da treba potpuno izbjegavati bilo kakvo gatanje, praznoverje, astrologiju i okultne prakse, jer su one u direktnoj suprotnosti sa duhom vere. Također, teški fizički radovi na imanju i u kući, ukoliko nisu od vitalnog značaja, odlažu se kako bi se vreme posvetilo molitvi i porodici. Otac Vladislav podsjeća da je svaki praznik samo podsjetnik da hrišćani treba da žive u trezvenosti tokom cele godine, a ne samo vikendom, i da svest o Božijem prisustvu ne sme da izbledi. Sveti Nikola se u narodu i crkvi priziva u najrazličitijim životnim potrebama. Molitve mu se upućuju za isceljenje od najtežih bolesti, kada zvanična medicina oslabi, za zaštitu dece od loših uticaja, za pronalaženje posla, za rešavanje teških finansijskih kriza. Devojki i roditelji mu se mole za miran i srećan brak, dok ga zatvorenici i nevino osuđeni prizivaju kao svog jedinog pravednog branitelja na sudu. Posebnu pažnju privlači bogata ikonografija svetitelja. Pored klasičnih prikaza na kojima drži evanđelje u levoj i blagosilja desnom rukom, u narodu je izuzetno poštovana ikonopisna varijanta poznata kao Sveti Nikola Možajski. Ova ikona prikazuje svetitelja u punoj veličini kako u desnoj ruci drži podignuti mač, a u levoj model grada, što simbolizuje moćnu zaštitu domovine, gradova i domova od neprijateljskih napada, požara i provalnika. Druga poznata ikona je Sveti Nikola Zarajski, gde su mu ruke raširene u znak spremnosti da prihvati i zagrli svakog nevoljnika. Kada se govori o njegovim svetim moštima, istorijska svedočanstva potvrđuju da je nakon njegove smrti iz njegovog tela u Miri poteklo sveto i lekovito miro. Kada su u 11. veku Turci, Seldžuci ugrozili oblast Likije, trgovci iz italijanskog grada Barija 1087. godine uzeli su veći deo svetiteljevih moštiju i preneli ih u svoj grad, gde se i danas nalaze u bazilici Svetog Nikole. Zanimljivo je da iz ovih moštiju i dalje svake godine izbija čista tečnost, poznata kao miro ili mana, koju sveštenstvo sakuplja i deli vernicima širom sveta. Preostali deo moštiju kasnije su uzeli mletački mornari i preneli u Veneciju na ostrvo Lido, dok se manje čestice danas čuvaju u mnogim hramovima širom sveta. Sveštenici poučavaju da u samoj molitvi Svetom Nikoli
Nema magijskih obrazaca, ni rigidnih pravila. Najvažniji su iskrenost, smernost i čisto srce. Bilo da se molitva čita iz knjižice, bilo da se izgovara sopstvenim rečima ispred zapaljene sveće i ikone, najvažnije je da je prati želja da se učini dobro delo, jer vera bez dobrih dela ostaje mrtva. Zato ne zaboravite to danas da uradite. Imate vremena do kraja dana, tačnije do ponoći. Danas 11. avgusta dok obeležavamo ovaj tajanstveni i obnovljeni praznik, ostaje nam da se setimo njegovog primjera i unesemo bar mrvicu te nesebične ljubavi u naše svakodnevne živote. Zato, dragi moji, imate još vremena. Zapalite sveću, pomolite se, oprostite nekome dug, pomozite siromašnom, ne svađajte se, ne radite teške poslove, ne putujte i setite se, Sveti Nikola vas čuje. On je brži od bilo kog telefona, brži od bilo kog prijatelja. Ako ste ostali sa nama do kraja, ostavite komentar. Da li ste znali za ovaj praznik? Da li slavite Svetog Nikolu? Podelite video sa svojima, sa prijateljima, rodbinom. Neka svi znaju šta se krije iza 11. avgusta. Lajkujte video i zapratite kanal, jer pred nama su još veće tajne crkvenog kalendara.